ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय अध्याय। शुक उवाच। एमंतो भागवत दूते भाषित होई जमदूते। राजन शुणिए अंतरे ताहांक वाक्य अनुसारे। सकल कर्म से जानती जमदूतंकु से बोलती। विष्णुदूता ऊचु एत अत्यंत अद्भुत देखिलु तुम्भर चरित। समरदसी साधु जने अधर्म चरित केशने। अदंड पापी जे प्राणी ताहांकु व्यर्थे दंड पुणी। प्रजा मानंक पिता होई जेबे से प्रजा शास्ति देई। तेबे से कहार शरण होइब कह हे कारण। महते जाहा आचरिबे इतर ताहा ही करिबे। से जाहा प्रमाण करिबे लोके तदनुवर्ती हेबे। जाहार अंके शिर देई निशंके निद्रा को भजई। से धर्म न जानई पशु जैसने सुखे थाई। मित्र स्वभाव जार होई विश्वासे आत्मा समर्पई। विश्वासे सर्व प्राणींकर दया पूरित जा शरीर। विश्वासी प्राणी के मन्ते हिंसा करती हृदगते। कोटि जन्मर शुभ फल कलाए द्विज जामिल। तेणु चतुराक्षर नाम मुखे बोइला नारायण। तेणु नासिला मंद कृत्य होइला सर्व पापु मुक्त। जे ब्रह्म हत्या मद्यपान गुरु पत्नी अभिगमन। मित्र विषये अपराधी स्त्री राजा पितृगोबधी। ए आदि पाप जे आचरे सर्वदूरित निश्चय हरे। प्राश्चित सर्व प्राणींकर नाम उच्चारण विष्णुर। पापरे ग्रस्त से नुहंती विष्णु भुवन को गमंती। एणु एहाकु तुम्भे माने तेजिण जाओ हे भुवने। एहार जेते पाप मान बसिण कला से दहन। एणु ए द्विज जामिल निकटे मरणर काल। तुंडे उच्चारी नारायण प्राण छाड़िला तत्क्षण। संकेत परिहास बेले गीताला परे जे बाहेळे। वैकुंठ नाम उच्चारई तार कोळुष नर हई। पतन स्फलन भग्नरे नाना प्रकारे से सुमरे। तुंडे उच्चारी हरि नाम ताहांकु न दंडई जम।
अल्प बहुत पापमान प्रायश्चितर यथाक्रम पापरू लघु गुरु जानी मुनि कहन्ति परिमाणी तपस्या आदि यज्ञ स्थाने पाप नाशन्ति मुनि जने ताहांक हृदे पाप नाही पाद पंकज नित्योध्यायी ज्ञान अज्ञान जेहु प्राणी स्मरणे करे चक्रपाणी नाम करन्ति संकीर्तन पापकु करन्ति दहन जैसने बहु कष्ट राशि अनल प्रवेश विनाशी जेमन्ते रोग बलवंत शरीरे होई उपगत तेबे जे आत्मा गुणे तार से कि न करे उपकार। श्रीशुकवाच विष्णुदूतंक धर्म बाणी कृतांत दूत माने शुणी अजामिल कुपासु फेई मृत्युरु देले बाहुडाई जमर दूत माने गले ए सर्व जमकु कहिले पापरू मुक्त जामिल देह लभिला तळता काळ विनाश सर्व भय तार शिରରେ देइबे निकर विष्णुदूतंकु नमस्कार उल्लास होइछि मनर प्रसन्न मुख देखि तार जानिले विष्णुक किंकर तक्षणे होई अंतर्ध्यान ताहार निकटुराजन एथु अंतरे विप्र शुणी विष्णु जमदूतंक बाणी धर्म भागवतर सुध गुणर आश्रय त्रिविध तक्षणे शरणार बिंदे भक्ति लभिला अप्रमादे हरिचरित उच्चारणे पवित्र शुभ सुमरणे संताप मान तार गला जे क्षणे विष्णु सुमरिला आहा मोहर बड़ कष्ट अजित इंद्रिय में नष्ट सुकर्म कली मोर क्षीण जेणु मृषली कुगमन अधर्म आचरण करी काटिली दिवस सर्वरी धिक मोहर मंद कृत्य कूलरे कलंक विदित तेजिण निज पत्नी सती रमिली मेल सती वृद्ध नाथ पिता मात मोर बिहुने अंतरिक्ष अरक्षित तपसी रूपे थांती बने ताहांकु तेजिय कारणे विधि विजोग जेते कर्म लभिली नरक दारुण धर्महिंस्रक प्राणी सेहि जम जातना लभे सेहि किए सपने अब्दभूते जेसने देखिली साक्षाते
ପାଶ ଦଉଡ଼ି ହସ୍ତେ କରି ସେ ମୋତେ ନେଉଥିଲେ ଧରି। ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ପଣେ କ୍ଷଣକେ ଚାଲିଗଲେ କେଣେ। ଏ ଅନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ଚାରିଜଣ ତାଙ୍କର ରୂପ ମନୋରମ। ପାଶେ ବନ୍ଧନ ମୋତେ କରି ନିଅନ୍ତେ ଅଧୋଭୂମି ଧରି। ଛଡ଼ାଇ ଦେଲେ ହି କ୍ଷଣି କ୍ଷଣକେ ଗଲେ କାହିଁ ପୁଣି। ଏ ଅନନ୍ତରେ ସାଧୁଜନ ମୋହରେ ଦେଲେ ଦର୍ଶନ। ଏଣେ ହୋଇଲା ଶୁଭ ଫଳ ଯେ ନାମ ପରମ ମଙ୍ଗଳ। ଅଶୁଚି ଦାସୀପତି ମୁହିଁ ମୋତହୁଁ ପାପୀ ଅଛି କାହିଁ। ମୋହର ମରଣର କାଳେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଅବହେଳେ। ଯିହା ମୋକେ ମନ୍ତେ ବୋଇଲା କଳ୍ପତରୁ କି ଦୟା କଲା। ମୁଁ କାହିଁ ଧୂର୍ତ୍ତ ପାପୀ ବର ବିପ୍ରକୁଳର ଲଜ୍ଜା କର। ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେ ନାମ ପରମ କାରଣ। କେମନ୍ତେ କରିବଇ ମୁହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ମୁଁ ଅଛଇ। ଏମନ୍ତ ମାୟା ଭାବ ଛାଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଦେହ ବୁଡ଼ି। ମୋହନ ମୋଚନ କରିଏ ବନ୍ଧନ ଅବିଦ୍ୟା କାମେ ଯାର ମନ। ସର୍ବଭୂତରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇ ଦୟା ବହିବି ଚିତ୍ତେ ମୋହି। ସେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ମୋର ମନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ମୋଚନ। ଯେଉଁ ମାୟାରେ ମୋହ ମୋହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଦେହ ସମ୍ପଦ ମୋର ଯେତେ ଅଛଇ ଦମ୍ଭ ବିରତେ। ଏହାଙ୍କୁ ତେଜି ଶୁଦ୍ଧ ମନ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ହେଉ ଲୀନ। ଏମନ୍ତେ ହୁଅନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ସେ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ। ତେଜି ସେ ସକଳ ବନ୍ଧନ ଗଙ୍ଗା ଗମନେ ତାର ମନ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଦେବ ସଦନେ ବିପ୍ର ଯାଇ ନିଶ୍ଚଳ ମନେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାଇ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ କରିଣ ବ୍ରହ୍ମେ ନିବେଶି ସ୍ଥିର ମନ। ସକଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରିହରି ସମାଧି ଆତ୍ମଯୋଗ କରି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ମନ ଦେଲା ମନକୁ ତହିଁ ନିବେଶିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ଭଜନେ ମନ ସ୍ଥିର ଦେଖିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୟର। ପୂର୍ବେ ଯେ ରୂପ ଦେଖିଥିଲା ପୁଣି ଦେଖନ୍ତେ ପ୍ରଣମିଲା। ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖି ଦ୍ୱିଜବର ଛାଡ଼ିଲା ନିଜ କଳେବର। ତକ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଲା ତାର ନିଜ କାୟ। ବିଷୟ କ୍ଲେଶ ତା ଖଣ୍ଡନ ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ଗଣ। ହେମ ବିମାନ ଆରୋହିଲା ତକ୍ଷଣେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲା। ଦାସୀର ପତି ଗତି କର୍ମ ନିଷ୍ଫଳ ତାର ନିଜ ଧର୍ମ। ବ୍ରତ ବିହୀନ ଯେଉଁ ନର ନରକେ ପଡ଼େ ତା ଶରୀର। ଈଶ୍ୱର ନାମ ଗ୍ରହଣରୁ
ତତ୍କାଳେ ମୁକ୍ତି ନର କରୁ ମୋକ୍ଷ ବାଞ୍ଛିତ ନରଙ୍କର ତୀର୍ଥ ସେବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଛେଦନ ଏହାର ସମ ନାହିଁ ଆନ ଯେ ଜନର ତମେ ଥାଇ କର୍ମେ ମଳିନ ନିର୍ତ୍ତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ନାରାୟଣ ନାମ ଅଶେଷ ପାପର ଖଣ୍ଡନ ଶୁଣଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଦନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ନରକେ ନ ଯାଇ ଯମ ଯାତନା ତାକୁ ନାହିଁ ଏଣେ ନିର୍ମଳ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ଯାଇ ମରଣ କାଳେ ଅଜାମିଳ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଆଦି ମୂଳ ନାମକୁ ଆକୁଳେ ଉଚାରି ଭବସାଗରୁ ହେଲା ପାରି ସର୍ବଦୁଷ୍କୃତ ତାର ଗଲା ପରମ ପଦ ସେ ଲଭିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହରି ସ୍ମରେ ଯେବା ତାହାର କଥା କି କହିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମର ମହିମା ସୁକ କହିଲେ ତାର ସୀମା ବୋଇଲେ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟା संहितायां षष्ठ स्कन्धे अजामिल ब्राह्मण उपाख्याने श्रीकृष्ण महिमा वर्णने नाम द्वितीयोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।